जय जगन्नाथ स्वागत करछि पुणी गोटे नुआ ब्लॉग को ब्लॉग रे सेमती किछि इंटरेस्टिंग नाही किंतु जेहेतु बहुत दिन है आम वीडियो पकई पार नथुलु आम छुआ देह खराब थिला झीर आउ से सर्ट्स गुरा भी आगु जहाँ बनाई से गुरा पड़ूला तो भाविलु गोटे वीडियो बनईदबा जेहेतु गोटे चैनल खोलीचु बनइया पड़ो किंतु मन भल नथिले आ वीडियो कौन बनइबू छाड़न झील देह भल हो जाइए सी ट्यूशन जीव बाहर भी सबुदिन बाहर कारण ताकर ट्यूशन टीचर जे मिस जे सी टे छुआ प्रति बहुत माने छुआ मैंने पाखे रही जाती बहुत समय माने टे केयर बहुत पिला प्रति गोटे स्नेह माँ भली स्नेह से लगी बोते पिला माने रही जाती से सबुदिन जिद्दी कर जावाक जेहेतु ता देह भल ना तो एत बाट नहीं कि जीवाक आम टे राजी होना नाना मोर जेहेतु आज टे भल लगी से जीव ट्यूशन तो ब्लॉग टी किसी ना बाकी ताको केमती नहीं कि आम ट्यूशन में छाड़ुचु केते बाट लगुच ट्यूशन सारापर आम मैंने कौन करचु सेटा खाली देखा कथा तो चलते देखा जदि भल लगे भिडियोटी लाइक शेयर कमेंट करदे और नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करदे चलते चले हाँ मु चप्पल मारी सारे आम गुडी का हाथ धरबनी सी एका भिआईपी एकुटिया एकुटिया चलो मैं तो कौच हाथ थी रास्ता आबड़ा खाबड़ा अच्छे पड़ी जीव मामा पार्टी कर तथा से शुणवार ना पड़ू ये चगला एटा रह काखबू चल से धीरे धीरे अरे 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 इतने जोर किए दौड़ते मनीष अरे ये दौड़ा जाऊनी ये वीडियो टी स्पीड कराई ना एत टाइम लगे आपण मैंने स्किप करके पलैबे आपण काम करने वीडियो टी को देखो कबूतर उड़ीगला आम पहुँची गलु झीर ट्यूशन ने फाइनाली ट्यूशन ने छाड़ी देकी आम बाहर गुपचुप खाई हेल्ले खोजी खोजी थकी गला गुपचुप गला मिललानी मैंने आम जो खाऊ गुपचुप से गुपचुप मिललानी बाकी आम टे एइटी गोटे भल गुपचुप वाला अच्छे किंतु ये एते भल देनी आर टे आगू को जड़े मौसा दौरान आम से खाली रास्ता ही देखा मैंने तलुआ टे धरुची तो ये गुपचुप वाला ना मौसा ना लो आम जो गुपचुप आउ फाइनाल जे मौसा आज आसी ना कि गुपचुप आमको मिलला ना तेणु आम जावाक पड़ुची आमको एटीएम छक आड़े जा पड़े काले सियाड़े किसी गुपचुप वाला थे तो फाइनाली ये आमको गोटे गुपचुप स्टॉल मिल जाइए गुपचुप वाला भाई कहीं देखा जाऊना भाई कुआड़े गल तुम्हें भोक जोर लगलानी ताले खाई सारी
ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଖଟା ପାଣିଟା ନା ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖଟା ଥିଲା, ତେଣୁ ଖାଇ ହେଲାନି ଭଲସେ। ଆଉ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଯେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଦେଲା ସେ, କେତେଟା ଦେଲା ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ। ପୁଣି ଝିଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଧେ 8:30 ବେଳେ। ତାକୁ 6ଟାରେ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି, 8:30ରେ ସେ ଆସୁଛି। ତ ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଦୋକାନ ତ ଦେଖେଇବୁନି, ବାକି ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଏଇଠିକି ଆମ ବାବା ବସନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଗଲା ଘର। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଫଟାଫଟ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇକି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ମାତିଯିବୁ। ନାନା ରୋଷେଇ କରିବେ, ମୁଁ ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ହାତରେ ପଡ଼ିବ ତାହା କରିବି। ଆଉ ନାନାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯା ସମୟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଦୁଇ ନୟନକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଛି ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଆଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି 2-4 ଦିନ ହେବ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆଇରନ୍ କରି ହେଉନି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉ, ଶନିବାର ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଇରନ୍ କରାଯାଏନି। ତ ଆଇରନ୍ ହେଉନି, ହେଇପାରିନି ଆମର। ତ ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି। ନାନା ସେପଟେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାଲେ, ମୁଁ କାହିଁ ରହିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଇରନ୍ କରିଦିଏ ଆଉ। କ'ଣ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ନାନା ହାଉଳି ଖାଇଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମୂଷା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ କରୁଛି, ଏ ଆଇରନ୍ ଭାବୁଥିବ ଆଜି କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ। ମୁଁ କେତେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ିକି ଧରିଛି, ମୋ ତଣ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିବ ସେ ଆଇରନ୍। ଫାଇନାଲି ଆଇରନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆଇରନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମ ଝିଅର ମୋର ମୁଢ଼ି ଖାଉଛୁ, ମୁଢ଼ି ମସଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଡିନର୍ କରିବୁ। ଡିନର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହିଲେ, ବାଏ।